फ्रेंड्स अभी देख रहे हो हम लोग का मशीन यहाँ पर खड़ा हुआ है। आज इस मिडिल वाला को लेकर जाएंगे। ये हम लोग का मशीन और ये दूसरा मालिक का है और ये मेरा ट्रक टार्जन। अभी निकल जाएंगे हम। फ्रेंड्स अभी आप लोग को दिखा रहे हैं मैं सुबह मशीन का मेंटेनेंस चल रहा है। देखो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहीं पर काम करेंगे। आज इधर से शुरू करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग देखिए ये जितना रास्ता देख रहे हो पूरा आज फोल्डिंग ब्लेड मारेंगे हम। उसका बाद फिर रोलिंग होगा, उसका बाद मेटल गिराएंगे। आज से शुरू। अभी रोलिंग चलेगा फ्रेंड्स। हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये केस कंस्ट्रक्शन का है 752 मॉडल। मशीन स्टार्ट हो चुका है, देखिए आप लोग।
Tidak ada.